अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 जुमादल ऊला है, 20 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद कासिम की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में ज़ेर तालीम हैं और मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम के शागिर्द रशीद हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم.